Hello guys, mangantana, ulam ko ulit tinapa, ampong itang niluto kong balasenas, guys, ampong mangga syempre, tsaka pala ating ko palang pangpahanghang, iba iyakang PKY Malyari Garlic Chili Paste, wow, anghang sarap, kaya takman tayo guys. Mantayo nung manyaman niya talaga, inkarela pagmaragol chili paste. Kabanglo na guys, no? Naamoy ko yung maraming bawang. Manyaman na guys. Ayan guys. Kabanglo na guys, talagang kabanglo ng kabanglo guys, guys. Kumata mo. Ano no? Manghang, tsaka tinapa. Guys, mga tana guys. Nyaman na guys. Manyaman niya. Tsaka makatipid ka ninyo. Hindi takming kanon mo manghang tsaka malasa ya. Makagana yung kakanan. Nalabisa ang sali. Punta kayo kang PKY Malyari Garlic Chili Paste. Ayan guys. Kaparas na guys. Makatipid kang kayo sa usawan. Mabang luya. Sarap. Naman niya guys. Talagang may kagana amangan. Kung hanap mo talaga manghang, eto na. Makakatipid ka dito. Talagang hanghang sarap. Sarap siya. Yung tinira sa akin, buto na lang. Matamis.